Hello guys, mayong adlaw na karon kami sa sitio punta. Magasugod na kami og tukod sa mong tingalan. Pagpasensyahin na ninyo ang akong tingog tungod nis init ug ulan gisipon ko giubo. O nga karon akong gipahakot ang mga kahoy-kahoy guod lang gud pod. Simple lang. Salamat sa taga first year Baiso nga ni join kanamo naghatag sila og haligi, nipa ug mga lansang. Tungod kay mao kini requirements silang school subject nga mo-join sila sa manining organization. Thank you kaayo kay kami inyong napili. Busa ang ipatawag ang mga kalalakinan sa USA member, patapil lang mga kalalakinhan nga mga ulitaw nga pwede na sila makaapil aning maong project. Ginagmayan lang good. Kay lagi dili man kini mga panday ni kasagaran. Voluntaryo lamang kini sigon sa mo apil ni og buhat. Salamat mga volunteers, mga kalalakinhan, ng mga gwapito. Og sa mga gwapa na mong mga kababainhan nga may mag-ariglar sa ilang snacks kadahuman nila og magpapahuway na sila for snacks time. Og nagpadayon kami sa paggama og haligi ilang gibutangan og puting kay lagi lisod din dapita na ay dagat ba mudako ang dagat. Busa nagkinahanglan kay medyo habog-habog aron dili sad kayo maabtan sa dagat. Ug ako mura pug korek na himong porman. Sa trabaho manggo dapat na kinahanglan mag-una aron pud manunod ang imuhang mga sakop. Gusto sad ko nga mahimong malampuson kami sa among gibuhat karon nga project alang sa among formal mitinganan kay lisod pud adto kung adto mi sa kalinlaing dapit nga ug ulan-ulanan mi init walay masilungan. Busa naning kakay lang ko kung karon makatukod. Salamat di tuod sa atong amahan sa lungsod, Mayor Ben, nga ihatag kanamo og hollow block. Mayor, salamat kaayo kay imo ming gitagag hollow block. Pero mauwahi siguro ning taod kay kini laging wala pa tay mga budget, nagkinahanglan pa ta og mag-ipon-ipon patag budget. Pero basin di ay naay pa mga malumong kasing-kasing diha sa tinugyanan sa atong panggobyerno karon nga hatagan di ay mi og swerte nga ilaming tabangan usab nga mohatag og donation aron pud taon magmalampuson kami. Lisod pa kaayo kami diri sa dapin sa baybay tungod kay ang among mananagat wither lang pod. Salamat usab ang Sir Jimbo Datahan sa Biabas Captain nga nihatag kanamo cash tabang diri sa among asosasyon. Thank you.